Ćao svima, moje ime je Ivan i iskoristit ću priliku da uporedim dva izuzetna modela Motorola Edge 50 Ultra i Edge 50 Neo. Nisam se posebno pripremao za ovaj video, naime jučer sam snimio recenziju modela Edge 50 Neo, recenziju Edge 50 Ultra sam snimio pre 20 dana, ali eto, hteo bih da uporedim, pošto je razlika u ceni poprilično velika, na današnji dan zvanična cena modela Motorola Edge 50 Ultra je 110.990, a Edge 50 Neo košta 50.000 na oglasima. Najniža cena koju je trenutno moja na kupujem prodajem 579 evra za ovaj model. Iznad sljedeći oglas je 700 evra, znači ne može se kupiti ispod 700 evra model Ultra, dok Motorola Edge 50 Neo može da se nađe i za 250 evra. Pa da vidimo da li je zaista toliko bolji da bude čak 3 puta skuplji na oglasima Ultra model u odnosu na Neo i više nego duplo skuplji u zvaničnoj prodaji. Prva velika razlika je memorijska konfiguracija. Model Ultra dolazi sa čak 16 GB LPDDR5X RAM memorije, dok Neo dolazi sa 8 ili 12 GB LPDDR4X RAM memorije. Ultra dolazi sa čak 1 TB UFS 4.0 skladišne memorije, dok Neo dolazi sa 256 ili 512 UFS 2.2 skladišne memorije. Tako da je tu razlika poprilična. Također prodajno pakovanje. Naime, oba modela dolaze sa zaštitnim maskama u prodajnom pakovanju. Sad, Neo dolazi samo sa kablom Type-C sa obje strane kabla, dok uz Edge 50 Ultra dobijemo punjač od 125 W. Oba podržavaju bežično punjenje, Ultra snage 50 W, a Neo snage 15 W. Što se žičnog punjenja tiče, Neo 68 W, a Ultra ovih 125 pomenutih i potrebno je od 0 do 120 minuta, a kod ovog modela 41 minut. Oba dolaze sa uputstvom za upotrebu. Obe kutije mirišu onako tradicionalno na njihov onaj parfem, ali debljina kutije prikazuje upravo ono da nema punjača u prodajnom pakovanju. Kada su izrada i dizajn u pitanju, oba ova modela dolaze sa pozadinom od eko kože. Model Edge 50 Neo dolazi u 5 boja u saradnji sa kompanijom Pantone. Ovo je boja Poinciana, tu su još Latte, Mocha Mouse, Nautic Blue i Grisey. Grisey to je ovakva tamna boja kao kod Ultra, a Ultra pored ove dolazi još u breskva naranđastoj i pozadinom poleđenom od pravog drveta. Razlika je također u tome što je okvir telefona ravan kod modela Neo, dok je zaobljen kod modela Ultra, pa iako je Ultra 8,6 mm, a ovaj 8,1, Ultra deluje ovako nekako tanje u ruci u odnosu na Neo. Kada je masa uređaja u pitanju 171 gram Neo, 197 gram Ultra. Svakako tome doprinosi okvir koji je od aluminijuma. S desne strane kod Ultra nalazi se dva odvojena tastera za regulaciju jačine zvuka, ispod koje se nalazi dugme za uključivanje i isključivanje uređaja. Zatim otvor za ventilaciju. Sa donje strane jedan od dva izuzetno glasna zvučnika. Type-C ulaz za punjenje i sinhronizaciju telefona sa drugim uređajima, OTG 3.1 prenos podataka, prvi od 3 mikrofona i fioka za jednu nano SIM karticu. Oba modela podržavaju jednu nano SIM i jednu eSIM karticu. Sa leve strane telefona nema ničega, odozgo se nalazi drugi zvučnik, zatim Dolby Atmos natpis, drugi od 3 mikrofona. Na poleđini telefona nalazi se treći mikrofon i TOF Time of Flight senzor za lasersko određivanje daljine prilikom fotografisanja i video snimanja. Model Edge 50 Neo izrađen je, okvir kod tog modela izrađen je od polikarbonata, zbog toga je telefon i lakši. Također raspored tastera je isti, s desne strane regulacija jačine zvuka, dva odvojena tastera, dugme za uključivanje i isključivanje i otvor za ventilaciju. Odozdo jedini fizički zvučnik, drugi čini slušalica poziva, pa telefon ima pristojan stereo zvuk. Zatim Type-C ulaz za punjenje i sinhronizaciju sa drugim uređajima, OTG 2.0 je brzina prenosa, jedan od dva mikrofona i fioka za jednu nano SIM, kao što rekoh, i jednu eSIM karticu.
odozgo samo natpis Dolby Atmos i drugi mikrofon. Zaštita stakla kod modela Ultra je Gorilla Glass Victus, kod modela Neo je Gorilla Glass 3. Otključavanje telefona precizno radi kod oba modela, nešto je brži kod modela Ultra. Znači nešto je odzivniji, ali model Neo ima pravi Always On, dok model Ultra nema. Kada su ekrani u pitanju, tu je već poprilično velika razlika, dok Ultra tradicionalno u Motorolinom stilu ima zakrivljeni POLED ekran sa 144 Hz refresh rate i dijagonalom 6,7 inča. Edge 50 Neo ima potpuno ravan ekran sa stopom osvježavanja od 120 Hz, ali i LTPO matricom koja spušta na samo 1 Hz kada je statičan kadar i to u mnogome štedi bateriju. Inače, rezolucija je 2670 x 1200 kod modela Neo i 460 gustina piksela, 460 piksela po inču, dok je 2712 x 1220 i 449 piksela po inču kod modela Ultra. PVM je nešto viša vrednost kod Ultra, oko 750, dok je 355 kod modela Neo, a oba imaju hardverski redukovano emitovanje plavog svetla. Vidljivost na suncu je nešto bolja kod modela Edge 50 Neo. Deklarisana osvetljenost je 3000 niti, 2500 je kod Ultra, nisam mogao da izmerim, ali kada sam ih uporedio na suncu jedan i drugi, nešto je bolja vidljivost kod modela Neo. Također velika prednost ovog jeftinijeg modela je pravi Always On. Mnogima to znači, meni lično ne previše, ali eto, mnogima to dosta znači i eto, prvi put da imamo pravi Always On i LTPO matricu i to kod modela koji je znatno, znači više nego duplo jeftiniji od modela Edge 50 Ultra. Oba modela i Ultra i Neo iz kutije dolaze sa Android 14 operativnim sistemom, međutim Android 15 je među prvima stigao kod modela Ultra, dok Edge 50 Neo je još uvijek na Androidu 14, oba imaju Hello UI preko njega, to je gotovo pa stok Android sa nekim, da kažem, olakšicama. Bezbednostna zakrpa je 1. novembar 2024. kod obe godine, obećano je 5 godina Android ažuriranja kod modela Neo i 3 godine kod modela Ultra, tako da će Ultra završiti sa Android 17, dok bi Neo trebao da završi sa Android 19. Što se tiče samog korisničkog interfejsa, nema gotovo nikakve razlike. Ono što nekom može biti bitno, to su ove aplikacije, odnosno klonirane aplikacije. Naime, kod Ultra mogu biti Messenger, Telegram, Viber i Whatsapp, dok kod Neo ne može još uvijek Viber. To će vjerojatno dobiti sa Android 15, kao i onaj Circle to Search koji je stigao na model Ultra, dok je kod modela Neo onaj Gemini kada se zadrži ovo. Tu je također razlika, ovdje imamo onaj Circle to Search. Chipset je već velika razlika u korist Ultra. Nju pokreće Mediatekov Snapdragon 8S Gen 3, dok Neo pokreće Mediatek Dimensity 7300. Oba su 4 nanometarska chipseta, međutim ova arhitektura Cortex A78 i A55 jezgra pripadaju 2020. godini i 2021. dok Cortex X4 i A720 su iz 2023. godine. Što se tiče rezultata u testovima i u gamingu, znatno je jači model Ultra. Evo pogledajte rezultate, znači gotovo pa 4 puta jači, 3 puta jači u odnosu na Neo, ali pogledajte potrošnju baterije, 99 do 82, čak 17% za tih 20 minuta, dok je samo 4% izgubio model Neo. Kada su igrice u pitanju, svakako u prednosti model Ultra, međutim može se igrati bez problema i na modelu Neo, osim oni koji su baš ozbiljni u tim igricama i koji zahtevaju ono vrhunske performanse. Također ESP je ovdje 12-bitni, dok je 18-bitni triple ESP kod modela Ultra. Kada je zvuk u pitanju, oba modela imaju stereo zvuk. Kod modela Neo imamo slušalicu poziva gore
i dole zvučnik, dok kod modela Ultra imamo fizički zvučnik i gore i dole i nije ga lako prigušiti. Stavio sam da bude po 50% odnos levog i desnog zvučnika, pa poslušajmo apatinski Majkan, evo Neo. Zvuk odavde i odavde. Evo Ultra. Nešto bolji bas. Lično sam zadovoljan sa oba modela kada je reprodukcija zvuka u pitanju. Već prednost ima Ultra kada su mikrofoni u pitanju, jer ima 3 mikrofona i snimljeni zvuk je znatno bolji, što ćete vidjeti u nastavku. I model Ultra i model Neo imaju fizički proximity senzor, pa se ne može dogoditi dok razgovaramo telefonom da nam se aktivira telefon, odnosno ekran telefona, a u rupici selfie kamere kod Ultra nalazi se 50 megapikselni Samsungov J1 senzor sa autofokusom, snima maksimalno 4K u 30 frame u sekundi, dok kod modela Edge 50 Neo je 32 megapikselni Samsungov senzor, snima maksimalno 4K u 30 frame u sekundi i nema autofokus. Kada su na poleđini telefona u pitanju kamera senzori, izuzetno napredni sistemi kamera, glavni telefoto i ultrawide kod oba modela, glavni senzor OmniVision 50 megapikselni OV50H kod Ultra, a Sony Litia 700C kod Neo. Ultra ima laserski autofokus i multidirekcioni, dok Neo ima multidirekcioni i autofokus putem fazne detekcije. Telefoto senzor OmniVision OV64B kod modela Ultra, dok je Samsungov 10 megapikselni S5K3K1 kod modela Neo. Oba imaju 3 puta optičko uvećanje i oba imaju optičku stabilizaciju. Maksimalni zoom, kombinacija digitalnog i optičkog kod modela Ultra je do 100 puta danju i do 20 puta noću. Kod modela Neo je do 30 puta danju i do 10 puta noću. Ultrawide senzor kod modela Ultra je Samsungov J1 50 megapikselni senzor, snima maksimalno 4K u 60 frameova, kao što sam pomenuo da sva 3 senzora snimaju, i ima autofokus putem fazne detekcije. Kod modela Neo Hynixov Hi1336, također 4K 30 frame u sekundi i također autofokus putem fazne detekcije. Tako da oba modela imaju izuzetno napredne sisteme kamera, jedino još modeli Honor 200 i Honor 200 Pro mogu da se mere sa njima kada su u pitanju cena i sistem kamera celokupni. A kakve rezultate, to je na papiru, a u praksi kakve rezultate daju, pogledajte pa da damo neku završnu reč. Video snima Motorola Edge 50 Ultra Full HD pri 60 frame u sekundi. Glavni senzor. U duelu sa Motorola Edge 50 Neo. Tri puta, 6 puta uvećanje, ponovo glavni. Video snima Motorola Edge 50 Neo. 4K pri 30 frame u sekundi, sada malo stabilnije držim jer ne žurim nigde. Lifetime. 2 puta, 3 puta optičko uvećanje. I ponovo 1 put. Ajmo da vidimo kako ovdje ide. 3 puta uvećanje, 6 puta. ...4K 30 FPS-a. Edge 50 Ultra u duelu sa Edge 50 Neo. Full HD
60 frame u sekundi, Edge 50 Ultra, glavni senzor, Park 9 Jugovića u Leskovcu. Sad će biti borba propadanjima protiv temperature i virusa. 30 frame u sekundi, glavni senzor, Litija 700C, Sonyjev senzor. Da vidimo kakav je fokus, odnosno da li ima onog pulsiranja i kakva je stabilizacija. Tri puta uvećanje i ponovo jedan put. Poseban kvalitet je video telefoto senzorom. Dakle, u pitanju je 10 megapikselni Samsungov S5 K3K1 senzor i ovdje je sada 3 puta uvećanje. Pogledajte stabilizaciju sa 3 puta uvećanje. Sada idem na 6 puta uvećanje. Hodam 10 puta uvećanje i dalje hodam. Pogledajte stabilizaciju dok hodam, a zoom je 10 puta. Sada je vraćeno na 3 puta. Ajmo još jednom da pogledamo to kako izgleda. 10 puta. Ponovno. Vojni video. Noću. Motorola Edge 50 Neo. Ajde malo skrajnem sebe. Ponovo da me vrati. Video snima Edge 50 Ultra Full HD pri 60 frame u sekundi. Maglovito. Nisu laki uslovi definitivno. 3 puta uvećanje, 6 puta uvećanje. Ponovo glavni senzor. Video 4K, 30 frame u sekundi. Izgleda sam konačno našao model koji ću zadržati bar koliko sam zadržao i Nothing. Ovdje sam imao mogućnost sada da krenem sa ultrawide senzorom ili sa glavnim ili sa telefotom, znači mogu sa bilo koja od ta tri da krenem da snimam ovaj dvojni video. Edge 50 Ultra je u pitanju. Sada sam sebe stavio u prvi plan i vratio opet na ultrawide. Nisam hteo staviti glavni senzor jer nije u redu porediti glavni senzor kod ultra modela i ultrawide kod modela Edge 50 Neo. Jer sam odvrnuo gitaru. Uzalud me pitaš što još takav sam, što pijem i što skitam, jer ja ne znam, to nisam. Možda zbog samoće koju često osjećam kad dodirnem sećanja.
te nasmejano lice, ono šuri da mu ugradi neki osjećaj krivice. I nema potrebe za mržnjom, što je čuvaš tu u sebi. Ni za svo tvoje bogatstvo, s tobom menjao se ne bi. Uzalud me pitaš, što još takav sam, što pijem i što skitam, jer ja ne znam to ni sam. Možda zbog samoće koju često osjećam, kad dodirnem sećanja. Pitaš što još takav sam, što pijem i što skitam, jer ja ne znam to ni sam. Možda zbog samoće koju često osjećam, kad dodirnem sećanja. Na kraju, model Edge 50 Ultra je vrhunski po svim parametrima. Zaista je teško pobrojati šta sve donosi. Dakle, 144 Hz POLED ekran, IP68, Snapdragon 8S Gen 3, 125W žično punjenje, 50W bežično punjenje, 10W reverzibilno. Sva 3 kamera senzora, 4K 60 frameova u sekundi, čak 3 mikrofona za snimanje zvuka. TOF senzor za lasersko određivanje daljine do objekata prilikom fotografisanja i video snimanja. Zaista sve najnaprednije je stavljeno u ovaj model. Jedinu objektivnu manu mogu reći kod modela Ultra je onaj odbljesak koji noću u slučaju nekog iznenadnog pojavljivanja izvora svetlosti da prođe onako preko celog ekrana i upropasti nam video ili fotografiju. Međutim, bez dileme pobjednik ovog duela je Edge 50 Neo, jer ovaj model Ultra košta 110.990, a ovaj košta 50.000 u zvaničnoj prodaji. Kupujem, prodajem 700 evra, 270 evra, nov vakum. Još u promo periodu sam kupio telefon tako da trebam dobiti punjač 68W i Bluetooth zvučnik. IP68, vojni MIL 810H certifikat, LTPO ekran 120 Hz, pravi always on. Prelepa boja, eko koža pozadi, zaista odličan zvuk, jako fluidan rad telefona, fantastičan sistem kamera, neviđen u ovoj cenovnoj klasi. Nemam nikakve dileme i najlakša preporuka, ne samo što se tiče modela iz ove godine, nego u globalu, kad me neko pita koji telefon da kupim, a da ne dam previše novca, taj model je Edge 50 Neo. Hvala vam što ste odgledali ovaj video i vidimo se u nekom od narednih.